बोलो। खाना खाता रही हूँ। अभी क्या कर रहे हो? क्या मुई तोर माँ के सेटिंग कर रही है। তোর মা জামাই মনে আছে না, বলি আমি জামাই খুঁজতে একটা আয় চলে তোর মা জামাই খুঁজতে है तो कहाँ ढूंढा? मोके बोली है जो मोर बेटी के जने तू पफेट आहे बोली के ले यार भागाय ले जा, खाली एक बोतल दारू दी बस ले जा। हाँ नहीं। केना तू गरु बगाली करी छगली बगाली करी और घरे बोले खाना साना नहीं बनाई दे बोले तोर माँ बोलते रहे नहीं बोला है। ना बोले मोके तो जानी ना मोके बोली है जे मोके 2 बोतल दारू दी मोर बुढ़ा के 2 बोतल बस मुर्गा संग सब्जी बनाई खाबो तू भगाई के लग दियो अंदर चोखू मुंदी लिबो बोली है। हाँ अंदर घुमावा नाटक करबो तू भगाई के ले कम बोलिए 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 ठीक है नहीं टेंशन लिया मोके खबर है क्या कम बोलिए तो ये बताई दे तो मैंने बोली है এটা फिक्स है। मोर ससुर मोर जने की है तामुल रखी रहे खाते में की नहीं कला मोर जने रखी है तो मोके बोलते रहे मोर जने रखी दे तो बोली है कि मोर बेटी के जेल ले जाबे को के 5 बीघा माटी दे दिन लाला जा केने ना दिबे मोर ससुर मोके बोली रखी है ले जाबी 5 बीघा माटी तू बेच किन खा ओके खाली देख के लगे ध्यान खाली भगाई रकम नहीं माने शादी करा रकम ले जाबी और कम भी भगाई के नहीं माने इज्जत के नाम ता रख भी आलो कोरा आदमी तू क्या लगी केला अंदर ससुर और ससुर माँ के बीच में बात हुई है ना तोर माजे थोड़ी हुई है तोर माजे बातें नहीं हुई है ना केला तोरा ही कर ले होबे नहीं तू छगली बगाली कर मुर्गी बगाली कर अंदर खाबो केला बिक्री कर दिम केला तोर मुर्गा टाके ओके তোকে বলবো মরি গেলে এখন কি করব 100 টাকা পয়সাটা লে লে কি তোর মা আমাকে বুদ্ধি দিয়ে এত কেনে তোর মা তো বুদ্ধি দেয় হ্যাঁ মুখে খুদে বলি হ্যাঁ এরকম বাতগুলো জুগনি এরকম বাতগুলা বলবি তো মোর বেটি টাকা ফিটা হয়ে যাবে পাটা যখন আমি বুদ্ধি দেয় এরকম পাঠাবি হোক নতুন নতুন ছকড়া আসি আমি ও শাদি করবো মনে হয় शादी घर में नतून नतून छोकरा आसी देखते जाबी शादी में जखन लगा बात रहे तखन तो सुनते रही हमदर खाली झगड़ा आते रहे तखन तो आसी रही ना नहीं रही তোর বাপ বয়লার মাংসটা ডেঞ্জার চাবাই চাবাই के खाए रे बोलते रहे लाल बोतलটা दे दिले জামাইটা तो मैं खुश हो जाती तो नहीं बोला है तो किरकम बोली है ना कॉल मौका तो किरकम बोली है लाल बोतल दीबे तो জামাইটা बोल 4 बोतल दे दिन केला 2 बोतल मांगी है 4 बोतल दिन हुई अरे तो बात संगे बात करबो ना तो संगे थोड़ी बात करबो तू बोलबार आदमी के लगी तोके तो रास्ता में घंपो अलग अलग बस्ता डांगा रकम धरबार चल दिबो और 2 दिन पीछे जाके बोली दिबो अरे तोर बेटी मोके निजे भगाई लगी है और कांदी के मुई निजे नाटक करबो हाँ मुई जानते रही ना वो फोन में लागी थकते रहे कारणटा है और संगे लागी थकते रही ना की तोर माँ बाप के मोर सपोर्ट में है ना तोर सपोर्ट में थोड़ी है
তোকে তো বলি भी रखी है भागी के गेले ना তোকে तो थोड़ा भी देखते भी नहीं जब बोली है ना नहीं बोला है। की ना बोली है मुझे तो ভাল বুদ্ধি দিতে है যদি ভাগি के गेले মানে না তোর বাঠিন আগে মুই যাইকে হাজির হয়ে যাব বুঝলি ওতে যাইকে বলবো না দেখ না মুকে তো ভাগাই লাগলো মুই হারিয়ে গেলি এখন গেমটা गेम खेलते रही हमদের बाजी लगी रही 4 बोतल दारू और 500 টাকা পয়সা আর এখন দেখ না তোর বেটি মুকে পিটতে আহে মুকে বাঁচাইলে उल्टा क्या उल्टा रिपोर्ट নাই কি ভাগা পিছার উল্টা তোর মা বাপ ঘরে আগে মুই তোকে ঘরে ছড়ি কে পারবে কাউ হোটেল में রাখি के তোকে তোর ঘরে যাকে মুই কান্দতে পারি না মানে বহুত মার যায় খাটড়া कर दी मैं কি নাই তবে তো তোর বাবা আমাকে বলে জামাইটাকে একদম জামাই খেয়েছে ঠিক আছে 2 বোতল দারু দিলে খুশ পুরা 2 বোতল খা আর এনজয় কর বলে তোকে বিশ্বাস না লাগছে যদি বাত করাই দিম এটা বল বাত করতে লাগে শ্বশুর से बात করতে লাগে बात करते লাগে যদি বল একনে প্রুফ দিম প্রমাণ আছে মোর চিনে একনে একনে ধায় ধায় ফোন করিম আজি নাই হলো মানে এক সপ্তাহ আগে আমি তোকে একদম মজা মানে बढ़िया बात শুনে নিবি ছোকরা গুলোর সঙ্গে বটিয়ে আই তুই হ্যাঁ তোর মাথা বেজলা উড়াই দিম নই তবে তোকে তো বলতে তুই কখন গেলে কানেকশন লাগা নাহলে তোর মাটি বাড়ি বিক্রি হয়ে যাবে কেলা তোর মা তো বলি রাখি है জামাই बनबी तो তুই बनबी और বাইরে কেউ নাই बनबे के दुनिया में और तुम नहीं खे छोकरा देखिए बोले बोले এরকম ছোকরাই नहीं देखा पाई मुझे ये ससुर के माल खाते जाने बोले ससुर के माल खोआ चक्कर में আই গেলে বিশ্বাস নাই করে এখন মুই কি বলবো আর নাই করলে নাই কর ওটা তোর উপরে বাতা है ওরে কি কর बोलो ना मुई तो बोलली है তোর বাত মোর জন্য একদম পুরা ফিদা হয়ে যায় তোর ভাই একদম মানে বলে জামাই তোর জন্য শুকনা মাছ আর এটা এটা করে খাবো আর রাস্তা কি দোকান খুলে দিবি मैं দোকানে দেখবো আর মাছ খাবো গেলাটা বিক্রি করবো বলে ওই গেলাটা বিক্রি করবো বলে দুইটা খাবো দুইটা বলে না আর বলে গাহরি পুষবো বলে প্ল্যানিং মনে है তোর বা তুই কি সস্তা है তোর ব্যাংকে পয়সা है না হলো মাটি বিক্রি করার পয়সা গুলা है এখন এটা নাই বল যে মুই ব্যাংকের ভিতরে ঢুকি যাই মাটি বিক্রি করা পয়সা গুলা है তো এটা সস্তা নাকি তুই গম নাই পাই মুই जितना গম পাই তুই उतना নাই পাই মুকে সব শেয়ার করে না এই তো ঘরটা মনাতেই কিন্তু আর शादी ब्याह के जने सोचिले ही ना ওটার জন্য তো कौन सोचा है? তোর বা सोची है नहीं हुआ ऐसा। সমাজকে বলে মাংস খাওয়াবে বলে শুকনা মাছ নাই পকাবে চাহে मेरा शादी नहीं होगा तो তোর शादी নাই হবে ওটা তুই নিজে দেখি কি তুই শালা পণ্ডিত नहीं লাগি बोलना। নাকি তুই পণ্ডিত লাগি नहीं हूँ, नहीं हूँ, फिर भी পণ্ডিত লাগি নাকি লাউড়া तो फिर भी কি লাউড়া তোর দম পর চলবে কেলা মাথা ফাটাই দিম তোর মই नहीं होगा तो তুই নিজে লাউড়া সব বোকাই হইতে আহি তো যদি हमदर কি বলবো তোর মাকে যাইকে বাতাই দিম रो কেলা তোর বেটি বলছে शादी নাই हो মুই यहाँ घर में থাকিম আর মোর হিস্সা মাঙ্গিম বলে কি বলছে কি ওই যে তোর দিদিকে যে যেরকম পিটাপিটি করে ভাগাইকে মোবাইল সোবাইল লুটিকে ভেজাই দিলিছে ওরকম করবে বলে ওটা জন্য কাঁদতে रहे একলা কি আর कहाँ कांदे जानी গরু ঠুকিয়া কে এই বাড়ি में जाके कांदे এই পাথার মাঝে কোন পাথার দিকে একদম এই যে মুর্দাহালি সামনে ওইটা হুঁ হা নাই করতো তুই কেলা তোর বা তো বলে এই ভাগলে তো খুঁজতেও নাই যাম দে যাবা দে বলে তোকে তো মরম भी নাই করে कौन?
तोरबा किसको? तो क्या नहीं करता है? तू बोली था कि ना ओके कोनो जा मोर भी जा ये बात के बेसी नहीं बोली थी करने से नहीं करने से। तो ये बात के कहने बोली थी नहीं करने से नहीं करने तो क्या करेगा? নাই করলে নাই কর ওটাই জন্য তো মুখে মরম করে তোকে নাই করি क्या बोले मोर जमाईटा ठीक है कम से कम एक बोतल दारू तो दिए हाँ हम्म। एक बोतल दारू तो दिए कम से कम हम्म। की माने की अरे তুই বলে বিড়ি খাওয়া শিখবি বলে এখন ভাং গাঁজা মদড়ু সব খাবি বলে कौन बोला है? कौन बोला তুই शादी नहीं করিকে তবে কি করবি তবে তুই উখড়াবি কি দুনিয়া में থাকি যদি তুই शादी नहीं করবি তো ভাং গাঁজা খাইকে তো ঘুরবি বাवड़ा रे बेवड़ा बोली के बेवड़ी बोली के हाँ कब ए बेवड़ी एदिके आए बोली के बोल इधर सुनो, अभी कोई शादी नहीं किया है, उन लोग क्या दारू पी के सोया हुआ है क्या? কেনে তুই তো নিজের মাথা में তো এটাই सोची থাকি যে মুই আগে থেকে কি উখড়াবো ওইগুলা छोड़ दुनिया में আসে যদি 2 दिन के जिंदगी যদি ভাল से না जीबी তুই তো 36টা ব্রত লেগে ঘুরতে আই এখন ওটা আমি ব্রত के बारे में নাই বলবো মিছা বাত কেনে বলবো তুই এখন লেহি না নাই বা ওটা भी নাই তুই যাই भी নাই কোনদিন দর্শন করতে যাই না নাই খালি একবার বলে দেওবার দিন ছুটি है ওই দিন যাই के আসবো আবার कुछ নাই যাই নাই রে দেখুয়া সালা সকালে উঠবার তো গাঁড় ফাটি যায় ঠান্ডা में চিল্লাই চিল্লাই के থাকি যায় তোর মা হ্যাঁ নাই চিল্লাই एक कप चा बनाते बोलले माने नहीं এখন না আলো রুটি তো বানাবো बोल এটা भी झूठ बोलता है सच नहीं बोल रही हूँ। केने सच बोलता है मुई झूठ बोली लाउडा विश्वास नहीं करबी मोर प्रेम मुई पगला लगी लाउडा क्यों? पगला आदमी के विश्वास करे की बाल जी बोले बेटा पगला में काम करे ना आगे रोकबार ना बोलबार क्यों? ए তোদের বাড়ি में तमुल समूल है नहीं चोर करते जाबो केला बाड़ी में तमुला है नहीं है, बेच दिया। लाउडा भय झूठ झूठ तो नहीं बोलता है केला जाएगे ससुर और मैं प्लानिंग बनाई तू केला एकला एकला बिक्री नहीं कर दीदी नहीं तो तोरबा के जाके बोले दिम ना पिंग मारी दिम केला उल्टा पुल्टा जाके ना अच्छा आज गौरी मांस अनबी ना नहीं हाँ कहाँ से लाएगा आज? अरे आने के खावा लगे लौड़ा 2 दिन के जिंदगी काली परसों मरी गेला माने के काय पुआल पूछते हैं लौड़ा सामान गिला एमने थकी जाबे लॉस हो जाबे केला मुई तो तोर बा के भाल भाल के बात गिला बोली खार घुमा केला बाल के देखबा रहे दारू सारू लागले मुई आनी দিব না क्यों? এই যে দেখ মুই পয়সা দিব না ওকে মাল খাওয়া আর মাংস আনাটাকে মাংসটা ও আনবে কে ভালে মালটাকে মুই আনি দিম না মুই দিম ওইটা মোর জোর লাগে তো মুই দিম না তুই বলবার আর পুজবার আদমি কে লাগি তুই না পয়সা দিবি না পেক মনাই দিবি अच्छा তুই পেক মনাই দিবি नहीं, मेरे को नहीं आता है, मत बोलो मेरे। কি নাই আছে কেলা আগে যাকে তোকে भी तो খাবো মোর সঙ্গে যদি কোনো কানেকশন है डायरेक्ट মুগাড়ি বনাই के छोड़बो তুইও বেলটি থাকবি মুই भी গলটি থাকবো কে এলা খাওয়া বাল नहीं, ऐसा नहीं होगा। কিরকম হবে তবে नहीं होगा। तो तू এরকম गाना खाती मेरा प्यार शराबी मेरा पापा शराबी मेरा नाना शराबी तो मैं शराबी मेरा चाचा शराबी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा नहीं होगा सही में। क्यों तो तू ही माने भाल आदमी होगी तो तू चोर चंडाल से शादी होगी जा लौड़ा
क्यों? क्यों के मुई नहीं जानी ना चोर चंडाल तीन शादी अभी जा ऐसा क्यों बोल रहे हो? तबे मोदाड़ू नहीं अभी तो এটা ভাল आदमी क्यों नहीं हुए ना কি কোনো না তো কোনো খারাপই থাকে একটা নাহলে একটা মোর ভিতরে যে খারাপই হয় তুই জানি তোর ভিতরে কি খারাপই হয় এটা তুই বলতো কামচোর क्या? লাগি এটা কামচোর লাগি ওইটা हम्म, ওই যে দেখ কামচোর লাগি বলে কি মুখে লাগতে হয় তো थोड़ा थोड़ा মোর ঘরে শাদি হয়ে যা রে গোবর ফেকা করম কেলা গোবর ফেকাতে করে 5টা গরু রাখি মহিলা ওরা ऐसा नहीं होगा। ঠিক 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 ওই যে দেখ তোদের ঘরে ঠিক ঠিক করে আয় सुनो तो, বল उस टाइम जो बोल रहे थे क्या? হে ভুলাই গেলি কেলা কি বলতে রে মুই ভুলাই গেলি মুই মোর পাগলা আদমি লাগি মোর বিশ্বাস নাই কর কেলা बोलोगे कि नहीं? নাই নাই শুনলে শুন নাই শুনলে নাই রাতে দেখি কে বলে বলতে পারবো এগুলা নদাড়ি ফদাড়ি গুলা বাদ গুলা নাহলে তোর মার সঙ্গে বড়বো আর 2 পেক মাল খেতে নাই বলবি আর सुनो तो, उस टाइम जो बोल रहे थे तुम्हारा कुछ बात है बोल के। তো মাল খাওয়া বাত রহে তুই নাই শুনলি তো बताओ। না মুই এগুলা কামটা अधिकारी छोड़ा छोड़ी हो जाए মুই भी আজি ঘরম छोड़ते আহিলা হেলা মুই একদম মানে ভোলেনাথ के भोग लगी गांजा भांग खाए के उल्टी থাকবো কেলা কাহু একদম নাই ভোলে বাবা বলিए আমাকে आज আমার शिवरात्रि আসতে है ना धीरे धीरे शिवरात्रि আসতে है धीरे धीरे बोले भांग गांजा खा के घुमा सकता हूँ भी जय भोलेनाथ ना तो जय श्री राम बोली तक আর কি होली भी আসতে है होलिया में खेले गुलाल गोरी रे चले छला ला बोलो ना। হে বলো না ওই নাকি এলা মুখে বল সমঝি কি যে ফুটবল খেলে দিবি তুই বল उस टाइम क्या সही बोला था तुमने? সही টাইম পর বলবো না খেলা উম, কি খেলা নাহলে তোর বাকে ফোন করি কে এখানে বলি